Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayu Wulandari. My ID number 4032000014. My name is Feli Mayani. My ID number 4032000002. Okay. Well, we are here. We're going to do a weird exercise about translation. The first type about translation is consecutive. The title is bullying. Ladies and gentlemen, bullying may seem like a small problem for some people. Hadirin sekalian, bullying mungkin tampak seperti masalah kecil bagi sebagian orang. Most people may not realize that the damage caused by bullying can be so serious. Kebanyakan orang mungkin tidak menyadari bahwa kerusakan yang disebabkan oleh intimidasi bisa begitu serius. It can be as serious as death in extreme case. If you think that bullying is not a serious matter to deal with just because it may really hurt feelings, then I have to tell you that you are completely wrong. Ini bisa seserius kematian dalam kasus-kasus ekstrim. Jika Anda berpikir bahwa bullying bukanlah masalah serius yang harus dihadapi hanya karena hanya menyakiti perasaan, maka saya harus memberitahu Anda bahwa Anda sepenuhnya salah. This mildly hurt your feelings thing can be the beginning of various worse scenarios such as physical assault, suicide, or any other kinds of violent act carried out in the name of revenge. Hal-hal yang menyakiti perasaanmu ini bisa menjadi awal dari berbagai skenario buruk seperti penyerangan fisik, bunuh diri, atau tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan atas nama balas dendam. As I said, just know that bullying is not a serious problem for some people, just because we simply don't see the damage. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bullying bukanlah masalah serius bagi sebagian orang, hanya karena tidak melihat kerusakannya. What I think is, based on my experience as a teacher, I learned that the effect of bullying can stay unacted for years. Tapi, masalahnya, berdasarkan pengalaman saya sebagai guru, saya belajar bahwa efek bullying dapat tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. During this time, the effect of bullying keeps corrupting the soul of the victim. Selama ini, efek bullying terus merusak jiwa korbannya. They may hold it inside as a grudge, or they may also develop trauma, which may result in self-withdrawal. Mereka mungkin menyimpannya di dalam sebagai dendam, atau mereka lupa dapat mengembangkannya trauma yang dapat mengakibatkan menarik diri. I believe that this is something that we don't want to happen to our children. That is why we have to act right now to stop it. And I mean all of us with no exceptions. Saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita. Itulah mengapa kita harus bertindak sekarang untuk menghentikannya, dan maksud saya kita semua tanpa terkecuali. Okay, this second type of translation. The name is simultaneous interpretation. The title is The Importance of Education for Teen. Pendidikan sangat penting untuk perkembangan diri. Education is an important thing for development of ourselves. Education is tool for progress someone to be success. If we want to be success person, we have to looking for knowledge as much as possible. Therefore, we as adults must adjust ourselves with trustworthy environment and more values system and ethics in the society. Notice as a period of transition between childhood to adulthood.
dari masa kanak-kanak At ke the masa time of remaja. development, Kemudian teens start remaja demand berhak to be mendapatkan given the opportunity kesempatan to put his own opinion, mengutarakan pendapatnya like tells of his dan feelings. juga mengungkapkan perasaannya. Then teens also can rebellious Remaja because juga dapat he memberontak feels that he is not a kid jika tidak sesuai anymore. dengan apa yang dia pikirkan, Usually, teenagers have much karena mereka admired, berpikir but his bahwa attitude mereka is bukan not anak always kecil lagi. negative. Teens are Remaja also juga biasanya interested punya in peer sekelompok groups, teman seeking attention in untuk the mencari perhatian environment. di lingkungan The sekitar, emotion that are dan emosi yang awareness meluap and serta physical growth changes perkembangan and rapidly. tubuh yang cepat. On the other hand, the life of teenager is Selain very itu, complex kehidupan anak with a remaja juga variety sangat of kompleks creativity and desire dengan to bermacam-macam try everything in the kreativitas vicinity. yang mereka punya dan But- selalu berani mencoba, In the social, style, or intellectual. baik pergaulan sosial atau segi intelektual. So we have to provide place for teens kita harus to be menyediakan development the tempat talents of him. untuk para remaja menyalurkan minat dan bakatnya. Furthermore, education is a way to be success. Education is an important Selanjutnya, for pendidikan the usia lives, remaja generation, itu sangat penting intelligent, and karena have an untuk intellectual. mengembangkan kecerdasan intelektual. Finally, education for teens is for help him to show his skill. Skill Akhirnya pendidikan di is usia a remaja deep juga membantu knowledge mereka about a specific dalam file menunjukkan which can bring kemampuan. us to the sphere of brilliant cares. keahlian adalah pengetahuan yang If mendalam we have many tentang bidang knowledge, tertentu yang we dapat will membuka get a pintu uang decent job. karir yang cemerlang. If we have many knowledge, Jika kita we mempunyai will banyak get pengetahuan, a decent kita akan job. mendapatkan pekerjaan yang baik pula. all of the teens must going to school. Semua because remaja harus sekolah. In the globalization Karena era, pada it is zaman expected globalisasi that ini kita the dapat teens kita generation sebagai can generasi development the knowledge bangsa gain, so dituntut as untuk not our berkembang debt. agar tidak ketinggalan zaman. That's the importance of being someone who is educated, Maka dari itu will pendidikan in a sangat penting family, untuk seseorang, environment, baik dalam keluarga, school, and community. lingkungan, masyarakat, sekolah atau kelompok-kelompok If we- tertentu. As generation are able to get a good education, then the Jika kita sebagai generasi penerus bangsa rate mampu in mendapatkan Indonesia pendidikan yang baik, also will be less. pasti angka pengangguran Because di Indonesia akan semakin rendah. Human resources has be able to development their knowledge. Karena sumber daya manusia mampu mengembangkan pengetahuannya. I think just that from us. We say thank you very much.